السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. غادي نكملوا السلسلة ديال لي فيديو ديالنا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كومون ديتيرميني ليماج دون ابليكاسيون لينيير. كنتمنى يكون عجبكم لي فيديو اللي قدام. ممكن كما قلت لكم دعمونا بالاشتراك وتكتبوا لي كومونتير. اي اكزرسيس بغيتو نخدموا اللي عنده شي بروبليم ولا شي بارتي فيها ما فاهماش يكتبها لنا في لي كومونتير. نبداو على بركة الله. Pour déterminer l'image d'une application linéaire, f de O à valeur dans f, essayez de revenir à la définition. C'est-à-dire, la définition de l'image de f est donnée par l'image de f, c'est l'ensemble des y appartiennent à f, tel que il existe x appartient à e, tel que f de x est égal à y. C'est exactement f de e. Il y a la première méthode, par la définition de l'image de f. La deuxième méthode, chercher l'image par f d'une famille génératrice de e. Une famille génératrice de e, ensemble des vecteurs qui engendrent e, de calculer l'image par f de cette famille. On va traiter un exemple. Notre exemple là, f de R2 à valeur dans R3, qu'à chaque couple XY, je l'associe x plus y, x moins y, 2x plus y. Évidemment, f est linéaire. غادي نعطيكم واحد التكنيك باش كتعرفوا اف واش لينير ولا ماشي لينير غير من نشوفها. الا كان هنا شي جداء ديال اكس مضروبه في y ماشي لينير، غير يكون البرودوي راه ماشي لينير، البرودوي ديال لي كومبوزونت اكس في y. ولا تكون زدتي شي سكالير، مثلا كون زدنا هنا زائد 3، الا درتي زائد 3 ما غتبقاش لينير، حيت ليماج د زيرو ما غتبقاش ايكال زيرو. فوالا خص هنا يكونوا غير كومبينيزون لينيير ديال اكس و اي، وهنا كومبينيزون لينيير ديال اكس و اي، وهنا كومبينيزون لينيير ديال اكس و اي. هذه هي ابليكاسيون لينيير. Voilà. On va utiliser la définition pour déterminer l'image de l'application linéaire. On va prendre un élément xy dans R2. On a f de xy est égal à, par définition de f, l'image de xy, c'est x plus y, x moins y, 2x plus y. Voilà. La deuxième étape, on va séparer les composantes x et y. C'est x, x, 2x, plus y, moins y, y. On va séparer les figures x, x, 2x. Les figures y, y, moins y, y. Voilà. Après, on facteur par x, c'est x facteur de 1, 1, 2. Ici, on facteur par y, c'est y facteur de 1, moins 1, 1. Voilà notre partie génératrice. Ces deux vecteurs-là engendrent l'image de f. L'image de f, il est inclus dans le vecteur 1, 1, 2, 1, moins 1, 1. Ici, on a une seule inclusion. On a montré juste une inclusion. Il faut montrer que celle-là appartient à l'image de f et celle-là appartient à l'image de f. Celle-là, évidemment, appartient à l'image de f car c'est l'image de 1, 0. Celle-là appartient à l'image de f car c'est exactement l'image de 0, 1. Image de f est égale à vecteur de 1, 1, 2, 1, moins 1, 1. Une remarque essentielle, en général, cette famille-là n'est pas base, n'est pas une base. Il donner une base, base. Il faut avoir est-ce que ces deux vecteurs sont libres. Dans notre cas, ces deux vecteurs-là sont libres. Pour la deuxième méthode, on va chercher une famille génératrice de R2. Il y a une infinité des parties génératrices de R2. On peut prendre par exemple 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire la base canonique. On trouve ces deux vecteurs-là, c'est la même chose comme dans l'exemple, dans le premier cas. Ici, je dois changer la famille génératrice. Je dois prendre 1, 2 et 0, 1. Cette famille-là engendre R2 évidemment. On a l'image de f, c'est f de le premier vecteur, f de la deuxième vecteur. F de 1, 2, on va calculer f de 1, 2 moyennant la définition de f. C'est première composante plus deuxième composante. C'est 1 plus 2, c'est 3. 1 moins 2, c'est moins 1. 2 fois 1 plus 2, c'est 4. F de 0, 1 déjà calculé, c'est 1 moins 1. L'image de f est égale à vecteur de cet ensemble-là. Malgré que ces deux vecteurs-là sont différents de celle-là, mais l'espace est la même. Il suffit de voir que cet vecteur-là, 3 moins 1, 4, est une combinaison linéaire ديال جوج. Il suffit أنك تضرب هذه في جوج
وتاجوتي هادي. دونك هادي بجوج زائد هادي كتعطيك هادي. دونك جوج فوا واحد هي جوج زائد واحد 3. جوج فوا ناقص واحد تناقص جوج زائد واحد سي موان زان. جوج فوا واحد هي جوج بلوس جوج سي 4. دونك سي سا. دونك هذا إلي انكلو دون سا وهذا عاوتاني إلي انكلو دون سا. دونك قلنا ليغاليتي. دونك ليماج دو اف ما كتكونش مرتبطه بلي فيكتور، سي كومبينيزون لينيير ديال هاد جوج، كومبينيزون لينيير ديال جوج. دونك فوالا. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي يكون سوغ لي فامي ليبر، لي فامي جينيراتريس اون باز. دونك ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتقترحوا علينا لي زيكزرسيس اللي بغيتو في لي كومونتير. وشكرا والى اللقاء.